meche todo mitole mikudo ta tagbe azan fotongo gbero zo sun ome o minado mi meyin agbo pegbe tole kumloji mi me odo asu alu mi me odo asiyo kondo pona de awa jije na suporo mi tentin won yin mi ton mi na moloji enale jije yin do egbesi azan gbe we me maka odo asu alo we me ma do asiya minado no kumloji ana pe me de bo me mo ko ton e kanadi ogbeto itaun mi kanado we me bi ni lo poloji ro akwesi apako yo we ni blu dede bó tún lọ jíró àkwẹ́zíza máa dó ẹ̀yìntàn àkwẹ́zíza máa lè tàmẹ̀tàn ẹkùn wàdàgbẹ̀nu o ẹgbẹ́sí àzàngbẹ́rọ àkàsí ìdìzọ́ ní pẹ̀dẹ́ọ́ ẹ̀ná wàdàgbẹ̀nu rọ àgbàzàmẹ̀ níwá àzọ́ sí àpákóyọ̀ mìíràn ní pọmọlọ́jì wọn níblo tẹ́ẹ̀dẹ̀ bó tún pọmọlọ́jì lónìí débùdé mídàbí gbogbo àzọ́ ẹ̀mítàn sí àpákóyọ̀ ẹ̀mídọ́lá ní tàmẹ̀pọ́n nùwẹ́ àmàsì gbọ́ àmàlọ́jì ẹ̀mínà tó tàmẹ̀ o wòkè àkànàzà wọn ìsèkàndé nímẹ̀káyé àgbòzùkàmẹ̀tàn lẹ́ ọ mìíràn mi lọ́jì lókòmẹ́sì náà wà àsùpàsìkò tẹ́ntì singidi gege na suporo mi tenti amo mi kana tu kumbro jiro fifa kana level achu ogbada nasu we me maka odo asu alo we me ma do asia mi na do no kumbro jiro nu mo koton we ma so do lili ton din o eno zande din o me na asu no alo asinu yo adan pipeto mi wa akwesi apapo yo mi na do no kumbro jiro dagbe tinwe nu ko tinu ya wajije na tinu ro akwesi apapo na me na no gansi apapo o ve de bukade ya mi wa azosin apapo de so ana tu kumbro jiro dagbe na tinu azosin apapo bo akara tun lo jiro wenenu o weni ma jo metwe ado alukonton to de ado be ma do azode a weni ma jo mokoton do we pin akara za wen konkun lopogo mi me kayin we do bubo mi yodo jemole o mi na do mi me odo asu alu mi me odo asiyo mi na tun kun lo jiro fifa latino mi me wele tenti kondo kona de amo akana babu na no joko ku me pede bo nu mokoton ana indi do no asu to ala situe bo ni o kana le ton ko me sin pede wa we me ma ka odo asu alu me ma do asiya mi na do no kun lo jiro dandameyo ana pemede bo me mokoton won iton ena je to eji azonpo bokara do no kumloji akwesi apakoyo nuko ina tinu ra akwesi apakoy bo ni to le gege na wiwa mi na do no kumloji mi wa la me na ganji si apakoyo nlopo de anjodo pede yo wen dojiro landulu dian we ni jodo bo wuri bonu vivi boka to lojiro ma dudu o ena lebo adagbe mi taundo egbesi azangbe mi wa zo si apakoyo mi na do no kumlojiro no ele ade bubabunu ena de ado linye do azo mi tona igbo de ado linye gbolo ji mi na ya phone le do azo me nu mo ko ton le kan pede na de kondo egbesi azangbe un ve pede na tinu do azo me do nu ede ni we pe akana za wen konu ko ene go mi me kan cancel o mi na do mi kun ji mi me ko do asu alu mi me do asio ko be sin pede na wa asu pasi potenti do mi na do linye opo a mi kan lebo do nu mi mo lu po a fi me de do nu kondo o na ro pi kondo fi de vo e eno na zo mo ko me si ona su po pede we me ma do asu alu me ma do asia boka yi cancer me na do no kumblo jiro a pe me gege an di black pe do egbe bo me atrena so di me akunsun level tunde din o ni mi kawa a question apako yo mi na do ndo planet Mars or planet mokoton ina dagbe wa nu la question apako mo je kan bo didon we bo bo la question wutu one nwo ni blo dede mi wa na me na lo gan si apako yo mi na do no kumblo jiro nu ya na blow ba wa jije na tino o pegbe nu a joyi na tiro la me nu we so ni bo blow mokoton ina zo mo wa jije na tino music si se ni odi we dudu eni ole sa didi eni ole o nu mokoton ni we jiro we ni blow ni mi kawa azosin apakoyo mi na do no kumblo jiro adudo biba bo ninu ko anything azoto esi apakoyun we ni bo wuli bo no azoto e bo no so gbe do game eno na zo mo ko ina tino azosin apakoyun e we pin akana za wa 61 mi me kinikini le o bo mi lodo lion mi na do mi kumblo jiro mi ni turo jiro mi me odo asu alu mi me odo asiyo no po de na zo mo ko me sina wa ewe yin do jiro me de bo pipon sun de bo pipon alu yon de bo pipon anje to ko me ponji eno na zo mo ko me sina wa kwa su to potenti alu wa kwa si to potenti lo ko mi te ka en liyon bo ma do asu alu ma do asile a mi na do mi kumblo jiro suru dia mi na do mo na tun kumblo jiro kan ko ile meji on mi ni ma do nu kun nu mo ko ton de ro wan yin apako yo mi wa a question apako yo mi na do mi kumblo jiro mi ni do aton pipon bo tun jiro ve debutre de yo nu mo ko ton mi na pe mo na mo solution na dadan do egbesi azangbe planète kan yo mercure planète mo ko ton ena wa dagbe ni bo mi na lu ganjiro agbazame mo jan tameli ni si apako yo mi na evodo tameli dagbe one ide dagbe le na wa tami tomedo egbesi azangbe bula konado mi lojiro nde bude mi jablo azosin apako yo nu mo ko ton mi ni kan hobio mi ma mo lojiro e mi le ko tunu bi o e o nu bi gen no tun won alebo kan hobio do azoto si apako yo ena raison ba na alebo do du deji gona we pin akana za wa 64 mi me kayin yon da lojile o mi na do mi kum lojiro ko me sina wa supasi ko tenti ko me sin ona supo ka bo we su gbeto atuntre sona tu de amblo gbon bonu afifa natin o we me maka odo asu alo me ma do asia
mina donu kumlo jiro ekusona no le mechu wesuo anamo mene asunu almene asinu wani te ko mon parfum de venus so as gen mo koton zanjijan we eno hun ali mo koton me bokra don lo komi ton vierge le do jiro akwesi apakoyo mini tun kumlo jiro ouvert de bukuna de mi akwesi apakoyo ni limiton le gigene wiwa nlopo de na do tagba mi o kun o ilo jiro zame o de mi na ya mo amlo dogbon mi kuna ya mo amlo dodo egbesi azangbe o mi wa azosi apakoyo mi na do mi kumlo jiro no yin mi ton ateme so mi do gansi azo ko nu mi do na blo mi jesu ni blo mi ma do mi la so na zo vio en gansi nu ebo mi do na blo mi jesu blo pombo bo jokodo ene na zo ma zo mi ton nu ko ina leti na be na le bo so mi su we ku mi kan za 39 mi me kai nu da gan le bo mi rodo balance le o mi na do mi kun rojo ko me si pede na wa me sigidi pede na wa super si potenti bo kan do ko me ma do asu alo ko me ma do asia muna do no kumlo jiro mi molo jiro egbesi azangbe o akuno lini debudu edo na mo me de kumbo mi na disa na mo me de bo mi si no po zan jan bo gbada no mi na leko eni okuno jijiro e debu me na mo me na ya sunu alo me na mo me na ya sinu yo nu mo ko ton ero lini to yin we bu kan do no kumlo jiro akwesi apako yo mi molo jiro alo bibabo nu ko yin tinu na baba gbonu me ro so ni molo jiro alo dagbe mo ado awajije me ado akwe numo koton ewe lini toro egbesi azangbe bo kan do no planet yo Jupiter planet mo koton ena zo ma no ganjiro agbazame mi lo po mi ton kan balance le yo mi na do mi kumlo jiro mi ni tuno jiro ndebude mi gablo do azosi apako yo e ma do emi na doko mo do nu blo exama sota ya gao ero elo ndi blo eno kono nu ka nu kon iwe aji eno zombo nu kon ino tinu numo koton we kun ya kanaza ewe 28 mi me kan scorpion le yo mi na do mi kumlo jiro mi me kodo asu alo mi me odo asio mi molo jiro kondo konado asu pasi potenti bo ho e na yiko bo fifa na no do mi tomeo ko mo koton kele mi na do do igbe bo kala do ko me scorpion bo ma do asu alo bo ma do asia mi na do no ro jiro an di bla do me we tenti bo me we le akuntra na tunde aso di me o cho me atongo de vo na wa bo me mo koton na yin wa na òun ni mo koton ni ma pacha o me yin scorpion lo po mi kala do no ro jiro akwesi apako yo ouvert de bukuna de no akwesi apako do planet Jupiter de so ena do alo ibonu ko ina tinu bo tala gbe na tinu ro akwesi apako mi wa la mena no gan isi apako de so mi na do ro ji an rebo do ganjiro agbazame cho azoto isi apako yo an to kumbro jiro nde bude aduli newe boja blo boy ko inu bodo ouvert no yo en tuno jiro atodo mo koton wo ana pe obran bibloto we kun akana zawe we kun kogo mi me kai gada to lebo mi yo sagitele yo mi na do mi kumlo jiro tagba pede na wa super si potenti ko me si pede na wa no kana zo we na yin lo jiro me ne gbe mase alo nu mamo jemede o sin home ena zo mo tagba na wa we me kai sagite bo ma do asu al bo ma do asia mi na do nu kumlo jiro ani tuno jiro nu ko ina tin we do fine bo ana mo asu alo amo asio ekun so lo lin me o bo kana do mi me sagite le kumlo jiro akwesi apako yo mi ni tun kumlo jiro ndebude mi jablu akwesi apako yo ouvert pede na tin mi do igbesi azangbe no po de mi na tun pon we do jiro economy ya mi na blo mi blo economy pede jan we ina pa mi bo sun ilo ekran sun de bo mi na fokuro awajije po bo kana do lo ko mi ton le kumlo jiro azosi apako yo we body swero dagbe na wa mi e bonu ko ina tin mi azosi apako bo ina tun azowe wa mi de onu mi bo kana so akweton do tento men mi we kwi mi kana za we kwi ten we go mi me kan ye we zo gbano le yo mi lodo Capricorn mi na don we be Capricorn kumlo jiro we me odo asu alo we me odo asio mi molo jiro ko me sin pedi na wa singidi pedi na wa mi tentin do etetu ana babla don ha situ ana babla don ha sutui bo nu we do je na yin wi wa to bo kala don mi kumlo jiro we me ma odo asu alo we me ma odo asia bo kan Capricorn ani tuno jiro egbesi azangbe andi bla pe me de duro dagbeji bo me mo koton ekara zombo nu ko ina tin we do apa gegehwe ni kan ya question apa pe we mi na don we me Capricorn kumlo jiro ani tuno jiro ndele ade alo nde ajablo bo nu mo koton we po me de po ja ple bona blo era ito ni rote bonu akwede bo ajade ton ito ni rote deji ganji mama me zizan ko da wa planet kayo mass of planet mo koton ena so ma lo ganjiro agbazame bo nu ko ina tin we bo awajije na tin we kun akanazan we me Capricorn do egbesi azangbe bo ina yonu yo we kun watongo mi me kai sin kontole bo mi rodo verso le mi na tun kumlo jiro we me odo asu alo we me odo asio me gege na ro hon to na ro gbeto ejiro e bo na babna afen to egbelehun aito ni dote lo po mi tan kai verso bo ma odo asu alo bo ma odo asile a mi na do mi kumlo jiro
ganko lo me dion mini je li piponji mene asumi alu mene asimi o mina di black pe me mon koton bon nous mon koton e 4 na le boyin me de vo cc we a me ku koton pa me mon koton e we nton na je to ejijeji mo jan we so e na je won inu eji yo ni mi kawa akwesi apako yo mina don we kumro jiro ndebude ajablo be na ndo jiro ajale wo so azotero alidebuji ajale wo don yo ni yo de wo azoto esi apako yo e lo mon koton na zomo akwesi aliko e na le boyin hunhun weto alinka blo dede do la mena no gansi apako ya ni blo dede do mi molo jiro microbe lena dota wa pede nwe onu ya na du fi ana ibo microbe na support de wo so outun won we blo dede egbesi azangbe we pin akana zan won kan de nu kun ko gbo mi me kayin poisson le o bo mi yodo we bi le mi na do mi lo jiro lo asupa si potentin o mi mo lo jiro homesin pede na wa homesin ka wa mi kula lobo homesin na si so mi kula lobo tagbana ka bo me ko ko na tun o onu mo koton dagbe e kan yin mi me kayin poisson bo ma do asu alu bo ma do asia mi na do mi kum lo jiro mi na pe me de ro egbesi azangbe mo jam me mo koton mi ka pe yo nton na je mi ton ji one bo ka do nu kum lo ji we me poisson ro ko lo jiro ni akwesi apako yo ani tun kum lo jiro idagbe dati mi la akwesi apako amo emi de suna blu de bu na yo akwezan mama emi zan de mi na zangbon sun o de na fo do mi bo na ve o town ni mi kawa la mena no gan isi apako yo mi na do nu do ndudu ze kwe wo eni blu de na ko gome no jo ndudu e amo na du bi fifo dandan eno level do azome ni mi kana do we me poisson kum lo jiro azosi apako yo ani tun kum lo jiro pepepe no ekwemi de no ebulu de bazo na enu kon de bukundo nu kon iwe edo wani do suru pede ado suru pede de amoloji nu keke na je didi ojiro azo twesin apakwe dame orabitan ndogben lokolo komiton blo ma ogbe to fifa ni kondo mi mebiji ena chenmi. Pour ne pas rater les prochains numéros, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À bientôt!